أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيम। घर से निकलते वक़्त की दुआ। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ मैंने अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह की मदद के बग़ैर ना किसी चीज़ से बचने की ताकत है और ना कुछ करने की क़ुव्वत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।